एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रस्तुत्री रत्नावली शर्मा। सर्वकारेण आर्थिक कार्यविधिना वित्तीयोत्तरदायित्वेन च सह सम्बद्धम् अध्यादेशं क्रियान्वयितुं राष्ट्रपतेः समक्षं परामर्शनाय निर्णीतमस्ति। सीमप्रासादवर्तिनि प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषदः कार्यालये ह्यः उपविष्टेन मन्त्रिपरिषदः उपवेशेन आर्थिक कार्यविधि सम्बद्धं वित्तीयोत्तरदायित्व सम्बद्धं च 67+200 विक्रमवर्षीयम् अधिनियमं संशोधयितुं निर्मितं विधेयकम् अध्यादेशस्य माध्यमेन क्रियान्वयितुं राष्ट्रपतेः समक्षं परामर्शनाय निर्णीतम् इति सर्वकारस्य प्रवक्ता संचार सूचना प्रविधि मन्त्री च रेखा शर्मा अज्ञापयत्। एवमेव उपवेशेन राजनीतिक दल सम्बद्धं 67+200 विक्रमवर्षीयम् अधिनियमं संशोधयितुं निर्मितं विधेयकं संघीय संसदि प्रस्तोतुं स्वीकृतेः प्रदानाय च निर्णीतमस्ति। उपवेशेन सांस्कृतिक संस्थानस्य रिक्त महाप्रबन्धक पदे रुकुम पश्चिम जनपदस्य किरण बाबु पुन इत्यमुं नियोक्तुं नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय विकास समितिः अध्यक्ष पदे रमेश चन्द्र नेउपानेभिधं मनोनेतुं शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रस्य कार्यकारी निर्देशक पदे डाक्टर रवि मल्ल इत्यमुं नियुक्तुं च निर्णीतं वर्तते इति संचार मन्त्री शर्मा असूचयत्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डः सहकारी संस्था सम्बद्धां समस्यां तत्कालं समाधातुं सम्बद्ध निकायान् निर्दिशति। ह्यः बालुवाटारवर्तिनि प्रधानमन्त्री निवासे विहिते विमर्शने प्रधानमन्त्री प्रचण्डः सहकारी संस्थानां समाजवादस्य आधारस्य निर्माणे सामूहिक हिते अवरस्तरीय वर्गाणां हिते च केन्द्रीभवनत्वेन अधिनियमे एव व्यवस्था विधातव्येति प्रावोचत्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डः सहकारी संस्थानां समस्यायाः समाधानस्य सम्बन्धे तात्कालिकानि दीर्घकालिकानि च आवश्यक गृहकार्याणि विधातुं सम्बद्ध मन्त्रालयं निकायान् च निरदिशत्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डः सहकारी संस्थानाम् अनुगमनाय प्रभावकारी नियामक निकायस्य निर्माणस्य विषये आत्मनः ध्यानाकर्षणं सम्भूतमस्तीति भाषमाणः सहकारी संस्था सम्बद्धं नियामक निकायं सहकारी संस्थानां स्तरीय मध्यम संकटापन्न रूपेण वर्गीकरणं विधाय प्रतिवेदनं प्रस्तोतुं निरदिशत्। विमर्शने उपप्रधान गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, भूमि व्यवस्था सहकारी विपन्नता निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, नेपाल सर्वकारस्य मुख्य सचिवः वैकुण्ठ अर्यालः, सम्बद्ध मन्त्रालयानां विभागानां निकायानां च अधिकारिणश्च सहभागिन आसन्। एवमेव प्रधानमन्त्रिणा प्रचण्डेन भ्रमण प्रवेशाज्ञानुमति पत्रं श्रम स्वीकृतिं च गृहीत्वा विदेशं गतेभ्य नेपालीभ्य विमानस्थलेषु दुःखप्रदायनस्य वेदना प्राप्तेति सम्बन्धे तत्कालम् एवं विधं क्रियाकलापं रोद्धुम् आवश्यक प्रयासाय निर्दिष्टं वर्तते। उपप्रधान गृहमन्त्रिणा नारायण काजी श्रेष्ठेन श्रमवृत्ति सामाजिक सुरक्षा मन्त्रिणा शरद सिंह भण्डारिणा मुख्य सचिवेन वैकुण्ठ अर्यालेन च सह सम्बद्ध मन्त्रालयानां सचिवैः सह विहिते विमर्शने प्रधानमन्त्री प्रचण्डः तत्कालं सहजं वातावरणं निर्मातुं निरदिशत्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डः प्रहरी समायोजनस्य प्रक्रियां शीघ्रं निष्कर्षं प्रापयितुं निर्दिशति। बालुवाटारवर्तिनि प्रधानमन्त्री निवासे उपप्रधान गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठेन सहितै सुरक्षाधिकारीभिः सह पूर्वेद्युः विहिते विमर्शने प्रधानमन्त्रिणा प्रचण्डेन एवं निर्दिष्टं वर्तते। विमर्शने प्रधानमन्त्री प्रचण्डः संघीय विधेय निर्माणस्य अभावेन प्रहरी समायोजना प्रक्रियायाः निष्कर्षं प्रापणस्य अभावेन च प्रदेशेभ्यः कार्यं विधातुं काठिन्यं सम्भूतमस्तीति निगद्य अत्र गभीरा भवितुं निरदिशत्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डः असंलग्नान्दोलनस्य 19 शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीतुं नेपाली प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं विदधानः अद्य प्रातः सपाद 2 वादने युगाण्डा देशं प्रातिष्ठत। सम्मेलनं श्व परश्वश्च दिनद्वयं यावत् युगाण्डा देशस्य राजधान्यां कम्पालास्थाने सम्पत्स्यमानं वर्तते। प्रधानमन्त्री प्रचण्डः संयुक्त विश्वव्यापी समृद्धये सहयोग विषयं शिखर सम्मेलनं श्वः सम्बोधयिता। शिखर सम्मेलनस्य क्रमे प्रधानमन्त्री प्रचण्डः सहभागिनां राष्ट्राणां राष्ट्र प्रमुखैः सर्वकार प्रमुखैः अन्यैः उच्च पदस्थाधिकारिभिः सह द्विपक्षीयां वार्तां करिष्यति। युगाण्डा देशस्य राजधान्यां कम्पाला स्थाने सञ्चाल्यमानम् असंलग्नान्दोलनस्य मन्त्रिस्तरीयम् उपवेशं ह्यः सम्बोधयन् परराष्ट्रमन्त्री नारायण प्रकाश साउद विश्वव्यापिनीं समृद्धिं समानान्तर रूपेण आवण्टयितुं समावेशिन्याः विश्वव्यापी व्यवस्थायाः कृते असंलग्नान्दोलन
आन्दोलनेन सामूहिक प्रयासाय बलं प्रदेयम् इत्यभाषत। मन्त्री साउद संयुक्त राष्ट्रसंघस्य बडापत्रस्य अन्तर्राष्ट्रिय विधिश्च संरक्षणपूर्वकम् असंलग्नान्दोलनेन समस्यानां समाह्वयानां च शान्तिपूर्ण समाधानाय निर्णायकी भूमिकां निर्वोढुं बलं प्रादात्। मन्त्री साउद असंलग्नान्दोलनस्य सिद्धान्तं प्रति नेपालस्य प्रतिबद्धता पुनरावर्तयन् असंलग्नान्दोलनं नेपालस्य संविधानस्य विदेश नीति रूपेण आत्मसात् विहितमस्तीति अभाषत। नेपाल सर्वकारस्य ऐसैक विकास कोषस्य च मध्ये 16 कोटिनां अमेरिका देशीय डलर मुद्राणाम् अर्थात् आसन्नैकविंशतिः अब्जानां नेपाली रूप्यकाणां च सौविध्यपूर्णस्य ऋणस्य 6 लक्षाणाम् अमेरिका देशीय डलर मुद्राणाम् अर्थात् आसन्न 70 कोटिनां नेपाली रूप्यकाणां च अनुदानेन सम्बद्धा संविदा सम्पन्नास्ति। नगरीय जीवनयापन सुधार परियोजनायाः क्रियान्वयनाय ह्यः अर्थमन्त्रालय विहितायां संविदायाम् अर्थसचिवः डाक्टर कृष्णहरि पुष्करः ऐसैक विकास कोषस्य नेपालाय देशीय निर्देशक अर्णोड कोशवा च हस्ताक्षरेण विहितवन्तौ। नगरीय जीवनयापन सुधार परियोजनेयं पोखरा महानगरपालिकायां जनकपुर-धामो महानगरपालिकायां जनकपुर-धामोपमहानगरपालिकायां लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकायां देवदह नगरपालिकायां सैना मैना नगरपालिकायां सिद्धार्थनगर नगरपालिकायां तिलोत्तमा नगरपालिकायां च क्रियान्वयमाना वर्तते। निर्वाचनायोगेन असैव माघ मासस्य 11 दिवसे सम्पत्स्यमाने राष्ट्रियसभा निर्वाचने परिचायक प्रमाणानि आधृत्य मतदातॄन् परिचय मतदानस्य व्यवस्थायै सम्बद्धाः निर्वाचनाधिकृताः निर्दिष्टाः सन्ति। आयोगस्य ह्य उपविष्टेन उपवेशेन निर्वाचक मण्डलस्य सदस्यैः मतदातृ परिचय पत्रं नागरिकतायाः प्रमाणपत्रं प्रदेशसभा सदस्य पालिकानां प्रमुखे उपप्रमुखे अध्यक्षे उपाध्यक्षे च निर्वाचनस्य अवसरे निर्वाचनाधिकृतेन प्रदत्तं प्रमाणपत्रं राष्ट्रिय परिचय पत्रं चेति प्रमाणपत्रेषु कस्यापि एकस्य मूल प्रमाणपत्रस्य आधारेण मतदाने सहभागी भवितुं शक्यते इति निर्णीतमस्तीति आयोगस्य सहायक प्रवक्ता श्रीधर पन्थी अज्ञापयत्। राष्ट्रियसभा निर्वाचने प्रदेशसभा सदस्यानां पालिकानां प्रमुखोपप्रमुखाणाम् अध्यक्षोपाध्यक्षाणां च निर्वाचक मण्डलेन मतदानस्य वैधानिकी व्यवस्था वर्तते। अत्रान्तरे निर्वाचन आयोगेन राष्ट्रियसभा सदस्यानां निर्वाचनं निर्भयं सम्पादयितुं आवश्यक सुरक्षायाः प्रबन्धनाय सर्वकारः अनुरुद्धो वर्तते। आयोगस्य ह्यस्तनोपवेशेन गृहमन्त्रालयस्य समन्वयेन सुरक्षानिकायै आवश्यकीं सुरक्षा व्यवस्थां विधातुं अनुरुद्धमस्ति। संस्कृति पर्यटन नागरिकोड्डयन मन्त्री सुदन किराती भाषते 1 वर्षावधौ नीतिगतस्य संरचनागतस्य सुधारस्य च कृते समीचीनः प्रयासः सम्भूतोऽस्ति। सिंहप्रासादस्थिते मन्त्रालये ह्यः पत्रकार सम्मेलनम् आयोज्य मन्त्री किराती राष्ट्रिय ध्वजवाहकस्य नेपाल वायु सेवा निगमस्य संरचनागताय सुधाराय प्रतिस्पर्धिनि आपणे व्यावसायिकाय लाभाय च कतिचित् कार्ययोजनाः अग्रे सारिता सन्तीति अबोधयत्। मन्त्री किराती श्री पशुपतिनाथ हिन्दू विश्वविद्यालयस्य पर्यटन विश्वविद्यालयस्य पारम्परिक विश्वविद्यालयस्य च स्थापनायाः कृते अध्ययनं विधीयमानमस्ति इति अज्ञापयत्। इति समाचारः।